السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا une leçon de conjugaison intitulée le passé composé des verbes du deuxième groupe أفعال المجموعة الثانية في زمن الماضي. ناخذ la première rubrique j'observe et je découvre. Le jour de l'Ashura, Yawm Ashura, nous avons adoré nous replonger dans les souvenirs d'enfance de Baba. أحببنا الغوص في ذكريات طفولة بابا. L'écouter raconter les feux de joie qu'il allumait dans la rue avec les copains du quartier. الاستماع إليه وهو يتحدث عن النيران التي أشعلها في الشارع رفقة أصدقاء الحي. À la maison, في المنزل, nous avons joué au tam-tam, لعبنا بآلات الإيقاع, et nous nous sommes régalés de fakia, fruits secs, وتناولنا الفاكهة اللي هي الفواكه الجافة. Le soir, في المساء, très tard, في وقت متأخر جدا, un copain nous a avertis pour rentrer à la maison. أحد الأصدقاء حذرنا من العودة إلى المنزل car Baba a fini de raconter ses contes depuis longtemps. لأن بابا أنهى سرد حكاياته منذ مدة طويلة. نمر الأسئلة. Je relève les verbes conjugués et je dis à quel groupe ils appartiennent. أستخرج الأفعال التي تم تصريفها وأذكر المجموعة التي تنتمي إليها. دونك عندنا هذا الجدول. عندنا لي فيرب اللي هما الأفعال, لي جروب اللي هما المجموعات, وعندنا لو طون اللي هو زمن التصريف. Premier verbe avant adorer. L'infinitif de ce verbe est adorer. Donc le verbe تنتمي le premier groupe وتم التصريف ديالو في الباسي composé. Deuxième verbe allumer. هو le verbe allumer. تنتمي كذلك le premier groupe وتم التصريف ديالو في l'imparfait. Avant jouer. L'infinitif de ce verbe est jouer. Son groupe est premier groupe. Elle est conjuguée au passé composé. Nous sommes régalés. Son infinitif est se régaler. وتنتمي le premier groupe. Elle est conjuguée au passé composé. A averti, l'infinitif de ce verbe est avertir. A fini, son infinitif est finir. Donc on a avertir, finir. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Ils sont conjugués au passé composé. La deuxième rubrique, je manipule et je réfléchis. Baba a fini de raconter les contes. Donc, on a la phrase. Je remplace Baba par les pronoms suivants. Donc, غادي نبدلو le mot Baba في هاد الجملة. Baba les pronoms personnels tu, je, vous, il. Donc, غادي يولي عندنا tu as fini de raconter les contes. J'ai fini de raconter les contes. Vous avez fini de raconter les contes. Ils ont fini de raconter les contes. Que remarques-tu, ماذا تلاحظ? Je remarque que le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé ne change pas. Donc, تلاحظوا أن le verbe finir
تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir au présent. وكنلاحظوا كذلك ان لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب فينير اللي هو فيني ما تغيرش نهائيا مع جميع لي برونون بيرسونيل. Je conjugue le verbe agir aux trois personnes du singulier. Donc غادي نقوموا بتصريف le verbe agir aux trois personnes du singulier مع ثلاثه ديال الضمائر المفردة. Donc عندنا j'ai agi, tu as agi, il, elle, on a agi. دونك هنا بالنسبه لو فيرب اجير حتى هو تم تصريفه مع لوكسيليير افوار و لو بارتيسيب باسي ما تغيرش نهائيا مع هاد لي برونون بيرسونيل. نمروا لا rubrique je retiens. Le passé composé exprime un fait passé ou un événement entièrement achevé. دونك عندنا لو باسي كومبوزي تعبر على واحد الحدث ولا فعل اللي وقع في الماضي. Le passé composé des verbes du deuxième groupe est composé de l'auxiliaire avoir conjugué au présent et du participe passé du verbe. Il se termine toujours par i. Donc عندنا les verbes du deuxième groupe في le passé composé تيتكونوا من l'auxiliaire avoir اللي تيكون مصرف في البريزون زائد لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. و لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب دو دوزيام جروب تنتهي دائما بلا لتر اي. نمروا لا quatrième rubrique je m'entraîne. Premier exercice, je complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. أتمم الجمل بالضمير المناسب. دونك عندنا في الجملة الأولى أو bien la première phrase est choisi اللي هو le verbe choisir, avant fini اللي هو le verbe finir, on grandit اللي هو le verbe grandir, avait accompli اللي هو le verbe accomplir. دونك كيف كنلاحظوا أن le participe passé ديال هاد لي verbe كاملين تنتهي بلا lettre i وتم تصريفهم مع l'auxiliaire avoir au présent. دونك بالنسبة للجملة الأولى عندنا البرونون بيرسونيل المناسب هو je. Donc j'ai choisi des cartes postales pour le nouvel an. La deuxième phrase, on a nous avons fini nos devoirs. La troisième phrase, ils ont grandi à Marrakech, ou bien elles ont grandi à Marrakech. La quatrième phrase, vous avez accompli le travail nécessaire pour réussir. Deuxième exercice, j'écris convenablement le participe passé des verbes du deuxième groupe. دونك غادي نقوموا بكتابة لو بارتيسيب باسي ديال لي فيرب دو دوزيام جروب كتابة صحيحة. اذا كيف ما كتلاحظوا ان عندنا في هاد ليكزارسيس لي فيرب دو دوزيام جروب ديجا عطينا لوكسيليير افوار بقى لنا فقط اننا نكتبوا لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. دونك كيف قلنا ان لو بارتيسيب باسي دي فيرب دو دوزيام جروب دائما تيسالي بلا لتر اي. دونك شنو غادي نديرو؟ فقط غادي نزولو لو ار وغادي نحصلو على لو بارتيسيب باسي دو فيرب. دونك لو بارتيسيب باسي دو فيرب باتير هو باتي. لو بارتيسيب باسي دو فيرب atterrir atterri. Le participe passé du verbe avertir averti. Et le participe passé du verbe agrandir هو agrandi. دونك تلاحظوا كاملين زولنا لهم فقط R وحصلنا على le participe passé ديالهم. Donc le grand-père a bâti la maison. Les nouveaux pilotes ont atterri à l'aéroport Mohamed V. Nous avons averti nos parents de notre retard.
Vous avez agrandi le portrait de notre grand-père. نمروا la rubrique numéro 5. Je m'évalue et je consolide mes acquis. J'écris les verbes entre parenthèses au passé composé. دونك غادي نقوموا بتصريف الافعال اللي هي بين قوسين في الباسي composé. Donc ناخذ la première phrase. Hier soir, j'ai fini mon devoir avant d'aller au lit. L'an dernier, le jour de l'Achoura, ma petite sœur a choisi une poupée. L'an dernier, la maladie a affaibli mon camarade. Au retour du voyage à l'étranger, nous avons atterri à l'aéroport de Rabat. دونك كيف كتلاحظوا ان طريقه تصريف افعال المجموعه الثانيه في الباسي كومبوزي كتكون على كتكون من لوكسيليير افوار اللي تيكون في البريزون بليس لو بارتيسيباسي دو فيرب اللي قلنا كنزولوا له فقط ار وتنحصلوا على لو بارتيسيباسي ديالو. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.